Shut up and sit down. Shut up and sit down. And sit down. Someone has to show me your energy. You're participating in all this in 2019 in Varanasi. Someone else, how are you? Yes. That's it. So now we have an expert rider right now. He is a national rider. And he's also rider for KTM also for the national racing. His good name is Dipanshu. This is his brother, so let me introduce. And now the thing is this, ये कुछ चीजें आप लोगों को जहाँ पर डील कर रहे हैं, I think वो इस ऑडियंस इस रेस के अंदर आप ये बनी करेंगे. So Dipanshu now. Hello everyone. Just come on यहाँ. पहले ब्रीफिंग करते हैं हम. मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा फ्लैग्स के बारे में.
क्योंकि मोटर स्पोर्ट्स में, स्पेशली टू व्हीलर मोटर स्पोर्ट्स में अपने पास कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं होता है, ठीक है। तो हम फ्लैग्स के थ्रू ही कर पाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले करेंगे येलो फ्लैग, ठीक है। येलो फ्लैग का क्या मतलब होता है? सबसे पहले जैसे आप रेस कर रहे हो, ठीक है, कोई क्रैश हो जाता है, हम आपको येलो फ्लैग दिखाएंगे, आपको पता लगे कि आगे क्रैश हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, समझ आ गया। दूसरी चीज, इसके जब ये दिखाएंगे आपको ओवरटेक नहीं करना। ग्रीन का बेसिकली होता है कि गुड टू गो, ठीक है। रेड का स्टॉप होता है, ठीक है। आप आओगे, अगर रेस के बीच में दिखाया जाता है ये, आप आगे वापस यहाँ खड़े हो जाओगे, ठीक है, रेस खत्म। ये हमारा फ्लैग है मेन, इससे रेस स्टार्ट होगी जब मैं करूँगा ऐसे, ठीक है। रेस खत्म भी ऐसे, चेकआउट फ्लैग भी यही हुआ, चेकआउट फ्लैग भी यही है कि इससे हमारी रेस खत्म हो जाएगी। ध्यान ये रखना, इसको 2 बार कवर नहीं, क्रॉस नहीं कर सकते। एक बार आपने दे दिया, एक बार आपने ये लाइन क्रॉस कर दी, आप दोबारा क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आपने की, आप डिस्क्वालीफाई, ठीक है। इसके टाइम पे आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके आगे वाला जो राइडर है उसको आपने देखना, उसकी सेफ्टी आपके हाथ में, ठीक है। अगर आप ओवरटेक कर सकते हो इनर लाइन से जाके तो आप करो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी वजह से कोई गिरता है, किसी को चोट लगती है, तो आपकी जिम्मेवारी है। सॉरी 6 लैप है, अगर जब फ्लैग ऑफ हो जाएगा पूरी फिनिश हो जाएगी, तो इस लाइन पे जब फ्लैग ऑफ हो जाएगा आप यहाँ से क्रॉस करके चलेंगे और वहाँ से एग्जिट पॉइंट से एग्जिट हो जाएंगे, करेक्ट। अगर आप दोबारा यहाँ पर आते हैं और इस लाइन को क्रॉस करते हैं तो नाउ यू आर डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, बाद में आप ऑब्जेक्शन करोगे नहीं यार मुझे तो पता नहीं था। सो दैट्स व्हाई हम सब कुछ अभी क्लियर करेंगे, ओके। सो नाउ ये से Shut up and sit down.
का जितना भी बाइक यहाँ पे स्टंट हो रहा हो चलता है, सब बनाने वाले यही हैं। अगर ये ना हो तो KTM बाइक साला चले ही ना यहाँ पे। तो इनको जरूर फॉलो करें आप लोग, और इनके नाम पे 2 कमेंट। माय नेम इज विनोद कुमार सिंह। विनोद भैया है हमारे, इनको विनोद कुमार नहीं विनोद भैया बोला जाता है। क्या करना, कितने नंबर पर आना है? ट्राई करूंगा पहले नंबर पे आने की। ऑल द बेस्ट जीतना भाई। यार, जीतना है। Shut up and sit down. 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 I'm saying something.
Shut up and sit down. No button. No. One, 3, 4, 2. Up at the gate first.
category is rider number 3333 Raju Sarki. Please come on the stage and join us. So now, a winner in 200 category. What? 3, 4, Harry was the left back of the same. 200 category. Shut up and sit down.